السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، اس رواں ہفتے میں دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کا واحد موضوع امریکی انتخابات رہے، اور آج کے شو میں ہمارا موضوع بھی یہی انتخابات ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں امریکی صدر باراک اوباما، ہارنے والی ڈیموکریٹ امیدوار ہلری کلنٹن، اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ کنگریچولیشن مسٹر ٹرمپ۔ تھینک یو تھینک یو۔ میں بھی ویلکم کہہ نہیں لگا سا، لیکن یہ تو تمالی ہے، کوکو کولا پیا دے، صدر بن گیا ہوں آپ پہ پیندا پھر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو مسٹر ٹرمپ۔ تھینک یو، آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹوڈے۔ آپ تو کسی اور طرح بات کیا کرتے تھے ہمارے شو میں۔ ہوں صدر بن گیا، ہوں بھی چبڑا ہی مارا نہ، انہوں کد نہیں بلایا چبڑ جی نے؟ وہ ابھی تک امریکہ کے صدر ہیں۔ وہ ابھی تک ہیں، رہ کنے دن گئے ہیں، 1.25 مہینے بعد انہیں کدھر اندرون نیو یارک چ خباراں دے لفافے بنا کے بیچن دیا۔ ابھی آپ کے صدر بننے میں 2 مہینے 10 دن ہیں۔ بھائی جی میں بن گیا، صرف قبضہ لینا ہے۔ ایک پاکستان تھوڑا کترنے دیو گے، جلوس کڈو گے، مین وقت پہ جائے گا نا۔ جلسے جلوس تو شروع ہو گئے آپ کے خلاف بھی وہاں پہ۔ کوئی ایسی گل نہیں ہے، شرارتاں کراؤن دے ہے۔ ہاں ہاں، میں بڑی دیر دا انہوں جاننا، چھوٹیاں ہوندیاں پونڈ پھاڑ کے دی پوچھل نال تاگا پن کے بچیاں کے $1.25 دا بیچدا ہوندا ہے۔ مسٹر اوباما بڑا سیریس ایلیگیشن لگا دیا انہوں نے آپ پہ۔ وہ جی میں نے کہا کہ شرارت، میں نہیں کرتا ایسی باتیں۔ مکر میں تیرے سینے تے کونی کڈ مارنی ہے۔ میں اوباما کو بچا نہیں، کونی کٹ مارنی ہے۔ میں نے تو آج ان کی دعوت کی ہے وائٹ ہاؤس میں۔ اچھا، بڑی دعوت کیتی ہے لوندا دعوت نو۔ میں اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کرن واسطے جی میں تے جناب دی دعوت کر دیتی ہے، میں کوئی دا مخالف نہیں تو کی ہے نا۔ میں بھی پاگل ہے، میں دعوت قبول کر لی۔ جد میں وائٹ ہاؤس پہنچیا، میں پتہ نہیں کیڑے بینڈ کھڑکن دے ہونے ہیں، چوکی دارے دا باہر بہ کے نام راد اپنی سائیکل دا چین چاڑن دے ہے۔ اور میں کہا کتھے تیرا صاحب، کہتا جی اندر لمحہ پیا۔ اندر کیا نہ کوئی استقبال نہ کچھ، ڈبی والی توتی بن کے سلوکا پا کے لمحہ پیا منجی دے۔ کھانا تو کھلایا نا آپ کو؟ بایا جڑا کھانا کھادا کھانا سلوکا پایا تے تو بڑا لیموزین تے ہیں، تو بھی ٹریکٹر تے بہ گیا ہے۔ پوت اپنا ٹریکٹر ہے، میں کوئی کرائے تے لے کے نہیں بائی بیچی کردا۔ کھانا جڑا کھپایا وہ بھی سن لبو کیا توری پکی چبڑ جی نال اللہ جاندہ تنور تو پارٹیاں 3 روٹیاں منگوائی۔ اب میں کہ چبڑے روٹیاں دے ثبوتیاں منگوا لینی سے، بچوں پارٹی سی تینوں بخائی مروا لینے سے۔ نالے دا نوکر لے کے آیا بجارو حلیم، آگے انہیں میرے سامنے کوٹ دی جیب چ چھوٹا جا لفافہ کڈیا، چھاپر چلیم لے کے آیا 1 پلیٹ، ادھی میری پلیٹ چ لود دیتی، ادھی میری بڈی دی پلیٹ چ لود دیتی۔ میں کہ نام رادا جی دوویں بڈیاں پرانیاں میں نال لے آوندا تے لیم گھٹ جانی سی چبڑے جی۔ باقی میرے جڑے نوکر چاکر سن سارے نوں کہندا 2 ہو جاو، اور میں کہ کلیاں نوں نہیں پوری آونی، 2 کتھوں ہو جانا ہے۔ بڑی دعوت لئی پھردا، میں رات دا سوچن ڈیا وائٹ ہاؤس چ دعوت ہے، کوئی کریلے گوشت پکا ہونا ہے۔ کریلے گوشت، تو بڑا مہنگی سنت طبلہ بجایا ہے۔
ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਚਬਲੇ ਜੀ ਇਹ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਛਾਜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚੇ ਆਣਾ ਉਹ ਆਹੋ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਰਾਕ ਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ नहीं पछाणिया जाता हले देखते सी मैं रंग किन्ने बदलदा अच्छा आप बिल्कुल खामोश हैं कैंपेन में तो आप बड़ी एक बोल्ड लेडी नजर आई हैं रोने लग गई हैं बिल्कुल दिल छोड़ गई क्या हुआ है ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇਰਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੀਂ ਕਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ रेपुटेशन तो आपने खुद बयानात दे दे के खराब की अपनी एडी खराब है नहीं सी जिन्ना इन्हां नाम मुरादां कीतियां भी रलिया सी नाल सोशल मीडिया ते होरे किहड़ियां वीडियो क्लिपां सुट्टियां हद हो गई है भाई कोई चबल मार ही बैठा ते जान दे वो लुकिया रहन दो लेकिन ट्रम्प चक चक सारे क्लिप सुट्टे ना सोशल मीडिया ते ये नाल रलिया मैं तुहानूं सही कहना अब व्हाइट हाउस च मैं गया ना जिहो जिहा ने मेरा इस्तकबाल कीता मैं उदों ही समझ गया ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਸੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾਏ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਮੈਂ ਪੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਚਿਪਸ ਵਾਲਾ ਫਰਚ ਪਾਟਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿਪਸ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਵਾ ਛੱਡਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਵਾਟਰ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਕਵਾਟਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਬਲੋ ਜੀ ਜੋ ਨੌਕਰੋ ਇਹ ਬਾਂਦਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਲੀ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ वो मैंने नहीं पाली हुई मशल ने पाली है मशल का पेट है ਮਸ਼ਲ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਟਿਆ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ वाइट हाउस आना तो तू बंदियां वांगू आ मेन गेट वालों आ पिछला बुआ खड़कान दिया बुआ घट खड़कान दिया उतों दी झातियां मारन दिया ਔਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਬੂਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੱਖੇ ਤੇ ਟੂਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੀਂ यूपीएस मैं लेके जाना ही मैं अपना लवाया है यूपीएस भी लवाया है ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ यूपीएस ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ छड़ सदर हो गया तू भरा है अपना तू तेरे मैं जांदे एक गल दसा वाइट हाउस दा ड्राइंग रूम है ना ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਰਲਾ ਸੁੱਚ ਦਾ ਬੱਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਤਰ ਗਿਆ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਚ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਾਈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ नाजरीन ट्रंप और ओबामा हमारे साथ ही है लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का अच्छा हेनरी आप बताएं ना कि सारे ओपिनियन पोल्स आपके हक में थे फिर ये अचानक 5 साल पलट कैसे गया ਹਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ बात तो करने देना ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਲੈ ਭਾਜੀ ਐਡਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਈ बात तो करने दे जी बताएं ਬਸ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਨਾਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗਾਉਣ ਆਈ ਆ बात तो ਭਾਜੀ करने दे बताएं ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲਣ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਣਾ एक मिनट ये बात तो करने दे ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੰਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ और यार बात तो करने दे उनको ये बताएं ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ अच्छा ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤੇਂਗੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਹੀ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਕਸ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀਗਾ ਬੜੇ ਕਰਨ ਡਈ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਡੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਟੁਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਆਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ अच्छा मिस्टर ट्रंप ये बताएं अब आप इलेक्शन जीत गए हैं पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ क्या मतलब ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਸੀਆਈਏ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚਾੜਨਾ हद हो गई आप दुनिया के ताकतवर तरीन सदर है
सीआईए के कहने पे चलेंगे। बात ताकतवर तरीन तेन की दसन जनाद अल्लाह जानदा मैं ते दिल दी पड़ास कढनी सी तेरे नाल ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਦਰ ਜਿੱਤਿਆ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਤ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨੱਕ ਚੁੰਗਲ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਝਾੜ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਝਾੜੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਐਡਾ ਐਡਾ ਘਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚਵਲੇ ਬੇਲਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਘਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੰਦ ਖਲਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਚ ਤੋਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦਾ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕਦਮ ਘਾਹ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਸ਼ਲ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਸੀਵਰ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਘਾਹ ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਘਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਪਿੱਛੇ ਸਦਰ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬਈ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਵਲ ਜਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੋਟੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਜਾ ਖੜਕਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰ ਬੂਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣਾ समझ जाती मसरूफ ने। बहरहाल मिस्टर ट्रंप आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। मैं कहना जी मजा आ गया सदर बनन दा, तेना री मैं दूल्हा बनया इन्ना मजा नहीं आया जिन्ना सदर बनन दा है। हुण पता लगा यार पहली मैं सदर बन जाता मैं कड़ी कड़ी दूल्हा ही बनता रहा। तेना री दूल्हा बनया 21 साल ते 19 सालियां कट्ठियां हो गई। आपको तो फिर बहुत ज्यादा दूध पिलाई देनी पड़ी होगी। हाँ जी 6 मज्जां अपनियां रखी हैं ऐसे काम वास्ते। एक साली मेरी हैलरी जिड्डी चौड़ी जे वो ते नामरात 3 किलो तो घट पींदी ने। मैनू पता हुंदा ना दूल्हे दी बजाय सदर बनन दा इन्ना मजा हुंदा ते मैं 3 वारी सदर ही बनना सी। जेड़े लोकी बेचदे आंदे हन ओ चवल जिहा जान दे है। हुण जिधरों लंघा ओही कहण दे हुंदे आ साडे वाल रोटी कद खानी आ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਵਣਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਨਚਾਵਾਂਗਾ। अपने आने की खुशी में ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद वो डोनाल्ड ट्रंप तो सदर हो गया अमेरिका का। परेशान क्यों? यार मैंने एक प्रोग्राम में उसे जुगत की थी कि इसका वड्डन वाले बतखे जैसा मुंह वो प्लीज नेट से डिलीट कराओ यार, अब सदर हो गया। नेट से डिलीट करना तो मुश्किल है, एक हल है उसका मेरे पास। क्या? तुम एक बयान जारी कर दो, तरदीदी बयान जारी करो कि मेरी जुगत को सयाको सबाक से हट के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हाय हाय देखो ना भरा मेरा सहाफी है तो उसकी सहाफत कम आ गई है। नहीं मैं तो बड़ा परेशान हूँ कल का कि यार वो कहीं नेट से उसको अंग्रेजी तर्जुमा करके सुना ना दे। अमेरिका वो कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। मेरा ख्याल है सच्ची बात का गुस्सा नहीं करेगा मेरा। ये भी तुम्हारी बात ठीक है, कहते हैं कि बोल्ड आदमी है यार, मगर ये जो अब उसके जितने से साथ ही गुफ्तगू शुरू हो गई है कि पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाना है, मगर अखबार में ये भी लिखा हुआ है कि अमेरिका की पॉलिसियां वही रहेंगी, ये किस तरफ को जाना है? दोनों इंतहाएं हैं मेरा ख्याल है। ये कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अमेरिका और दुनिया उसी तरह चलती रहेगी जैसा ओबामा के दौर में, ओबामा से पहले चलता रहा है अमेरिका और दुनिया, ये भी मेरा ख्याल है शायद खाम ख्याली और ये भी गलत फहमी होगी कि ये कहा जाए कि दुनिया में कोई उथल पथल हो जाएगी, पता नहीं इनकलाब आ जाएगा और तबाही बर्बादी आ जाएगी या बहुत ज्यादा अमेरिका तब्दील हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा। दोनों इंतहाएं दरमियान में रहेंगे। दरमियान देखो, एक बात तो ये है कि
امریکہ کے صدارتی انتخاب میں جو بھی امیدوار انتخابات کے دوران وعدے کرتے ہیں وہ ہمارے حکمرانوں والے وعدے نہیں ہوتے، لوڈ شیڈنگ والے اور سڑکوں پہ گھسیٹنے والے، اور بعد میں اس کا ذکر ہی اور ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو بھی وعدہ کیا جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ حصہ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے. اس لیے جو کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابی منشور میں اپنے وعدوں میں کہا ہوا ہے اس کا اگر کچھ حصہ بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کچھ حصہ بھی، تو اچھی بھلی نہ صرف امریکہ میں بلکہ آؤٹ سائڈ دا امریکہ پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی، اور وہ اس کی جو لہر ہوگی تبدیلی کی وہ محسوس ہونے والی ہوگی. لیکن سر محسوس خاص طور پہ یورپ میں اس وقت دیکھو جس طرح یورپ نے ریئیکٹ کیا ہے نا، اگر کچھ نہ ہونا ہوتا، اگر بالکل اسی طرح کی پالیسیاں جاری رہنی ہوتی تو یورپ اس طرح ریئیکٹ نہ کرتا جس طرح فرانس میں اور جرمنی میں ایک ریئیکشن سامنے آیا ہے حکومتوں کی طرف سے. تمہیں پتہ ہے اس طرح جب بھی کوئی صدر بنتا ہے تو پوری دنیا کی طرف سے ایک ویلکم میسج ہی جاتا ہے، لیکن تم دیکھو فرانس اور جرمنی نے جیسے ریئیکٹ کیا ہے وہ بہت الارمنگ ہے پوری دنیا کے لیے. آگے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بھی ایک یعنی کچھ نہ کچھ کرے گا یہ روز. بڑی تبدیلی ضرور آئے گی. اگر کہے گا کہ میں اسلام آباد لاک کر دوں گا تو 2-3 تالے لگانے ہی پڑیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ سیدھا کار ہے جو ہاتھ جاڑ کے. نہیں تو پاکستان کے حوالے سے کیا اس کی اسٹریٹجی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ افغان ایشو سے ریلیٹ کرے گا، اور افغان ایشو سے ہمارا جولی دامن کا ساتھ ہے اب یہ ہمارے نقصان میں جائے. لیکن پاکستان کی اہمیت سے اس نے پاکستان کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن بہرحال اس کی پالیسیز میں پاکستان کو ایک مرکزی حیثیت تو حاصل ہوگی. اب ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ کس طرح اسے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ جو مسلم دشمنی وہ اپنی کمپین میں ایسے کر نہیں پائے گا یار، یہ ممکن نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں پہ یا پاکستان پہ بم پھینک دے. لیکن دوسری طرف تو دیکھو نا کہ مطلب اگر ہیلری جیت جاتی تو اس نے کون سے ہمارے گلے میں پھولوں کی مالا ڈالنی تھی. مقصد کہ جو چنگی پلی ہیلری کمپین میں ہیروئن لگ رہی تھی کل ہاری ہے تو وڈی پھپھو لگنا شروع ہو گئی ایک دم بیچاری جس کو وڈی پھپھو کو کہہ نہیں دیتی اس کی پرجائی کے تسی نے ساری گل چ بولیا اور اس کے بعد جو وڈی پھپھو کا منہ بنتا ہے وہ بن گیا تھا ہیلری. روئی بھی ہے ہلکا ہلکا. لیکن تم ایک بات دیکھو کہ امریکہ میں کئی باتیں پہلی بار وقوع پذیر ہو رہی ہیں. جس طرح امریکنوں نے ریئیکٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد، سڑکوں پہ آ کے احتجاج کی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ، یہ ناممکن بات تھی کہ امریکن اس طرح ریئیکٹ کرتے. دوسری طرف ان میں امریکنزم بھی نظر آیا، جس طرح ہیلری نے کہا کہ نہیں حوصلے سے برداشت کرو، ہمیں امریکن ویلیوز کو سیف گارڈ کرنا. بڑی زبردست بات. یہاں تک اس نے کہا کہ ہم مل کے چلیں گے، کوئی ایسی بات اللہ خیر کرے جی. ٹرمپ دے آندے 2 جنگی جہاز وجے آپس اللہ خیر کرے، امریکہ دے کرے. ہاں نہیں ویسے یہ بات جنید کی ٹھیک ہے کہ اتنا خوفناک یہ نہیں کرے گا اپنے آپ کو جتنا یہ کمپین میں اپنے آپ کو شو کرتا ہے. ظاہر ہے ایک دائرہ ہے، اس کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو، اس سے باہر نہیں. لیکن چونکہ امریکن پریزیڈنٹ ہے، دنیا کا طاقتور ترین صدر ہے، ایک تو ملک اور ایک اپنے اختیارات کے حوالے سے جو کسی کے سامنے آنسریبل نہیں ہے سوائے پبلک کے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کرے گا. نہیں میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو ہیلری ہے وہ دھرنا دینے لگی تھی تو کلنٹن نے اس کو پھر فون کر کے کہا کہ چولہے تے دودھ رہ گئی ہیں جو ابل گیا تو تیری بیبے سانبے گی آ کے کہا کہ نہیں جاؤ کرو کری مکان. ایک اس کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے نہ دھرنا دینے کی کہ اگر ہیلری دھرنا دے دیتی اور بعد میں آ کے پولیس کہتی کہ اٹھو یہاں سے، تو وہ کہتی کہ میں نہیں ہل رہی. میں نہیں ہل رہی. اچھا یار میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ ان کا ہر نومبر کی جو پہلی منگل ہوتی ہے آئی مین ٹیوزڈے، اور وہ والا ٹیوزڈے جس کے پہلے ایک منڈے بھی آئے. منڈے آتا ہے کیونکہ اس دفعہ جو منگل آ رہا تھا پہلا وہ یکم کو آ رہا تھا. اچھا پہلے منگل کو نہیں تھا. منڈے کے بعد جو ٹیوزڈے آئے گا اس میں الیکشن، یعنی نومبر کا جو پہلا منڈے ہوگا اس کے بعد جو ٹیوزڈے آئے گا. اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. پیر نے کہا ہے نہیں اس کی ہسٹری بڑی دلچسپ ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں جو کسان تھے، کاشتکار تھے، ان کو دور دراز سے جب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آنا ہوتا تھا تو سنڈے چونکہ عبادت کا دن تھا تو وہ نہیں آتے تھے، منڈے کو وہ روانہ ہوتے تھے. تو وہ اس لیے ٹیوزڈے پھر ان کے لیے ووٹ کاسٹ شہروں میں آ کر کرنا ہوتا تھا.
دیہاتوں سے آتے تھے, دور دراز کے علاقوں سے, اس لیے انہوں نے پھر اس کو ٹیوزڈے فکس کر لی. اور یہ بھی سمجھا کسی پیر نے کہہ دیا, یہ طویل آگے والے کہہ دیتے ہیں نا کہ اس ککڑ کے خون کے ساتھ یہ آپ نے بگونا ہے میرا طویل, جس کا کبھی ناخن نہ کاٹا ہو. اور یہ بھی ان کے آئین میں درج نہیں ہے, یہ ان کی نظیر ہے, ان کی مثال, ان کی پریزیڈنس ہے جو چلتی جا رہی ہے. اسی طرح جیسے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ تیسری بار نہیں منتخب ہو سکتا, یہ بھی امریکہ کے آئین میں درج نہیں ہے, یہ ایک روایت ہے, اخلاقیات میں ہاں اس کا احترام کرتے ہیں, ثقافت اپنی کا احترام. بالکل. واہ 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 واہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ ہے نا, اس کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونا ہی ہونا ہے کہ نہیں, روب سے نہیں, اب پیار سے ہی کام چلے. بہت کچھ ٹوٹ رہا ہے, بہت کچھ بگڑ رہا ہے, بہت کچھ بن رہا ہے. بزرگوں کو, والد کو, والدین کو اب پتہ چل گیا کہ بچوں کے ساتھ تشدد سے کام نہیں چلے گا. اویئرنیس ہے نا جی, وہ پھیل رہی ہے ہر ایک ہمارے ذہن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر ذہن میں آتے ہی یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی مطلب چاروں طرف جنگیں شروع کر دے گا, جبکہ مبصرین اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کو ایوائڈ کرے گا, یہ خاص طور پہ اکانومی کو کنسنٹریٹ کرے گا. یہ جو ٹرمپ کی وہ خواتین کے ساتھ فحش تصویریں اس حوالے سے نہیں کچھ. ایک بات ہے, اس میں بھی ایک دلچسپی ہے کہ جہاں پہ ٹرمپ نے کئی ریکارڈ قائم کیا نا, ایک تو بڈھا ترین صدر بنا ہے, تو پتا ہے نا, ہاں جی, سب سے یعنی ایجڈ آدمی کا صدر بنا ہے پہلی باری. ہاں, ریگن کو تھوڑے سے دنوں سے اس نے شکست دی ہے اس حوالے سے. اچھا, ریگن اس سے پہلے تھا, اور ٹرمپ نے ریگن کو ایک اور معاملے میں بھی شکست دی ہے کہ ریگن جب صدر بنا تھا تو اس کو 1 طلاق ہوئی تھی, موصوف کو 2 طلاقیں ہوئی ہیں. بلے بلے بلے, بہت اچھی. اور جو سب ینگسٹ تھا وہ جان ایف کینیڈی تھا, بہت خوبصورت تھا اپنا دور. اچھا, اوباما نہیں ینگسٹ؟ نہیں, جان ایف کینیڈی تھا یار, 43 ایئرز میں بنا تھا صدر. اچھا, میں نے ان کی اور بہت سی سیاسی روایات عجیب عجیب سنی ہیں. ایک تو یہ کہ منگل میں الیکشن ہونا ہے جی. ایک مطلب کچھ عرصہ پہلے تک کئی امریکی ریاستوں میں, اور اب جو ہے وہ ایک کینٹکی ہے اور ایک ساؤتھ کیرولینا ہے, الیکشن والے دن شراب کی فروخت ممنوع ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن شراب نہیں پینی کہ بہک جاؤ گے, ہوش مندی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے ووٹ ڈالنے والا. اور آج بھی 2 امریکی ریاستوں میں شراب کی فروخت پہ پابندی ہوتی ہے الیکشن ڈے پہ. بہت اچھے بات ہے نا, ان میں سے کچھ لوگ پھر بیچ میں اس ریاست سے شفٹ بھی ہو جاتے ہوں 3-4 دن کے لیے کہ موج لوے تاڑا ووٹ. دیکھو نا ذرا بات تو ٹھیک ہے کہ ہوش مندی کے ساتھ ووٹ ڈالو بھائی, یہ نہ ہو کہ کرو تسی ٹرمپ نو ووٹ پان جاؤ دے اگے ہیلری نو پا دی. اچھا, وہاں پہ جو ان کی ریاست نیو ہیمپشائر ہے, وہاں کا ایک شہر ہے ڈکسولی نوچ. اچھا, وہاں پہ ایک عجیب روایت ہے, وہاں پہ آدھی رات کو پولنگ شروع ہو جاتی ہے. ہاں, باقی اگلے دن ہوتے ہیں, آدھی رات کو, رات 12 بجے ایک ہوٹل میں وہاں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. اس شہر کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں, اس کو ٹاس سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹاس ہے, یہ ٹاس ہو گیا دونوں کے درمیان, جو جیتتا ہے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس دفعہ وہاں سے ویسے ہیلری جیتی تھی, اور بعد میں نکل ٹرمپ. تو ہوٹل میں کیوں کٹھے ہو کے ووٹ ڈالتے ہیں, ووٹوں کو تل کے ڈالتے ہیں. کوئی بیچ میں سے کہتا ہو بھائی جی میرے ووٹ دا آملیٹ بنا دیو. اور وہاں پہ 1960 سے لے کے 2000 تک ایک ہی بندہ تھا جو سب سے پہلے ووٹ ڈالتا تھا. اچھا, یعنی پورے امریکہ میں وہ ایک شخص سب سے پہلا ووٹ وہ کاسٹ کرتا تھا. 2000 میں اس کا انتقال ہوا, تو اب وہاں پہ بیٹھ کے کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہر الیکشن میں پہلا ووٹ کس نے ڈالنا ہے. وہ بھی کریڈٹ کی بات ہے نا کہ امریکہ کا پہلا ووٹ ایس پائی نے ڈالا ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار, پچھلے ہفتے ہماری غیر حاضری کے دوران ایک بہت افسوسناک خبر سننے کو ملی. ہمارے دنیا نیوز کے ساتھی, بہت ہی سینئر, بہت ہی اپنی طرز کے مختلف شاعر اسلم کولسری صاحب ہم سے بچھڑ گئے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بہت پیارے انسان, بہت پیارے انسان تھے. میں تو حیران ہوا ہوں کہ وہ اتنی ان کی عمر بھی نہیں تھی اور ان کی بیماری کا بھی مجھے باخدا نہیں علم ہوا. شریف آدمی بیچارہ کو زیادہ روڑا بھی نہیں نہ ڈالتا, اور تھے بھی وہ اسی طرح خود نمائی سے کوسوں دور, ہمیشہ خود نمائی سے اور اپنے آپ کو آگے کرنا, میڈلز کے لیے یہ جو اعزازات ہیں ان سے کبھی تالی بھی نہیں بجوانے کے خواہاں تھے اپنے لیے. اور بڑے کمال شاعر, بہت کمال شاعر, بڑے خوبصورت. میرا خیال ہے کہ ہمارے ویورز کو تب سمجھ آئے گی, بعض لوگ اپنے ایک شعر کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں, شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے
किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। वाह, असलम कौलसरी साहब, बड़ा बड़ा प्यारा शेर, बड़ी बड़ी खूबसूरत। और मेरे लिए ख्याल तो में। उनसे उनके साथ एक निस्बत ये भी थी कि मेरी जिंदगी की जो पहली बचपन में स्कूल डेज में जो मेरी पहली तकरीर थी वो उन्होंने लिख के दी थी मुझे। हाँ हाँ हाँ, और उनकी इस लिखी हुई तकरीर पर पहले मुझे पंजाब में अव्वल इनाम मिला था और फिर पेशावर में मुनक़िदा मुकाबले में मुझे पूरे पाकिस्तान में पहला इनाम मिला। और मैं इस खुशी में वो अपना इनाम और मिठाई लेके उनकी खिदमत में हाजिर हुआ शुक्रिया अदा करने के लिए। तो उस तकरीर में एक जगह लिखा हुआ था, गूंगे लोग बहरे मुनसिफ, तो बहरे मुनसिफ को मैं बहरे मुनसिफ बोलता था। तो मुझे कहते पुत्र तेरी किस्मत चंगी है कि तेनू मुल्तान च भी ते फिर पेशावर च भी बहरे मुनसिफ ही मिले ने मुकाबले में, तू इनाम ले लिया। हाय हाय हाय, बड़े ग्रेट आदमी, बड़े प्यारे आदमी थे, बहुत ही बहुत नफीस प्यारे। बंदे, किसी में से नुक्स निकालते हुए भी शर्माते थे और हिचकिचाहट महसूस करते थे कि किसी के बारे में कोई गलत कहना पसंद ही नहीं था। मुरंज जाने मुरंज। बड़े प्यारे। यार कौलसी साहब ने अपने बेटे की वफात पे कुछ शेर कहे थे, बड़े ही लाजवाब। सूरज सरे मिशगां है अंधेरे नहीं जाते, ऐसे तो कभी छोड़कर बेटे नहीं जाते, तू जानबे सहराए अदम चल दिया तन्हा, बच्चे तो गली में भी अकेले नहीं जाते, जो फूल सजाना थे मुझे तेरी जबीं पर, भीगी हुई मट्टी पर बखेरे नहीं जाते। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत इंसान भी और बहुत खूबसूरत शायर। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। पहली खबर लाहौर से है। यंग डॉक्टर्स का वजीर आला पंजाब की रिहाइश का GOR के सामने क्लब चौक में धरना, ट्रैफिक जैम, एम्बुलेंस से फंसी रही 15 डॉक्टर्स और 21 नर्सेज बरतरफ। बहुत अच्छे, यानी ये डॉक्टर्स पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इतना नहीं पता कि इधर तो वजीर आला रहता ही नहीं है। जहाँ पे उनकी रिहाइश है, जहाँ वो रहते हैं, या तो फिर उधर जाके धरना दे, या फिर जो एक चौक पहले पुराना है धरना चौक मशहूर हो चुका असेंबली हाल के सामने, उधर जाएं। मुझे तो लगता है होली होली ये सारे चौक बुक हो जाने हैं शादी हाल की तरह। भाई जी फलाने चौक की हमारी बुकिंग है, हमने उधर धरना देना, आप पिपल चौक में चले जाए प्लीज। और ये माल रोड पे जो दुकानें हैं ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता रेडीमेड वगैरह की खत्म हो जानी है। इधर दुकानें और तरह की खुल जानी है, एक दूसरे को मारने के लिए रोड़े दस्तयाब हैं। या होगा जी के झंडे लिखवाने के लिए हमारे साथ रुजू करें, या हो जाएगा भाईजान अपने बैनर्स मुख्तलिफ स्याहियों के साथ लिखाने के माहिर, या स्टील के कील वाले डंडे दस्तयाब। हाँ जी, हमारे पास गवर्नमेंट को गालियां निकालने के लिए मेगाफोन दस्तयाब है। कुछ सस्ता सा शायर फटा लगा के बैठ जाएगा जी, हुकूमत मुखालिफ नारे मुझसे लिखवाएं। हाँ जी, वहाँ एक फट्टा ये भी होगा कि नारों का जवाब देने के लिए मुजाहिरीन भी दस्तयाब हैं। हाँ जी, एक भट्टा ये भी लगा होगा वहां पे के आंसू गैस से बचने के लिए एन के ले ले। अजीजी ये यंग डॉक्टर कहते क्या है? यार जाके गवर्नमेंट से पूछो, या गवर्नमेंट उनसे पूछे कि भाई जी कहते क्या है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इन्होंने सड़क अडॉप्ट की, अपना अंगेज की होती। यंग डॉक्टर्स कहते ये हैं कि हमें जल्द से जल्द ओल्ड डॉक्टर यानी सीनियर डॉक्टर किया जाए। ओल्ड डॉक्टर बनना है तो गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, ये मेकअप आर्टिस्ट इमरान नवाब से राब्ता करे, वो इधर व्हाइटनर लगा देगा सब। अच्छा जी, शेख रशीद कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप मुनाफिक नहीं, अमेरिका में उन्हें शेख रशीद कहा जाता है। लो जी फिर मुझे इजाजत दें अगर ऐसी खबरें आनी है मार्केट। सर वापस आ जाएं, डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने आपको नहीं मिलना। और भाई जी क्या फायदा यहाँ बैठने का, अब इससे बड़ी खबर तो नहीं आनी कि डोनाल्ड ट्रंप को शेख रशीद कहा जाता है अमेरिका में। हाय हाय हाय, उनको पावे पता भी ना हो शेख रशीद कौन पाई है। आप ही शेख साहब कह रहे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप को शेख रशीद कहते हैं। शेख साहब हाथ थोड़ा रखो खुदा दा वास्ता जी, के ना हमारे महल्ले की मासी तंदूर वाली कहते थे, तुहानू पता है कि उत्थे हिलरी क्लिंटन मासी आका कहंदे ने। मुझे एक दिन गौरी कह रहा था कि अमेरिका में ओबामा को अमानत चंद कहते हैं। मैं आगे हंसना शुरू हो गया, मुझे क्या पता था कि वाकई बात यहाँ तक पहुंच गई हुई है। अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप को शेख रशीद कहते हैं तो फिर उससे डरने की क्या जरूरत है। उसने ज्यादा से ज्यादा यही हर महीने कहना ना कि लो जी मेरी हुकूमत है जुम्मा नीचे कटेगी।
यार यही कह के उसने 5 साल निकाल जाने। डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां हुई हैं और शेख रशीद साहब की ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मंगना नहीं होया, मंगना इस उम्र में मंगनी नहीं होती, मंगना होता है। या मंगना होता है या मंगना निकल आता है। डॉक्टर को दिखाना पड़ता है जी मैंने मंगना निकल आया जी। अच्छा जी, कैलिफोर्निया में फेसबुक पर खाना फरोख्त करने वाली खातून गिरफ्तार। देखो यार, है कोई ये जगह खाना बेचने वाली? यार फेसबुक पे खाना बेच रही है। किसी फेसबुक फ्रेंड के अकाउंट पे शोरा रोड जाए तो फिर, या किसी की ताजा पोस्ट चटनी में गिर जाए, या लाइक्स के ऊपर पानी की छिटे पड़ जाए, कितने पूंछती फिरोगी तो। बड़ा खतरनाक काम कर रही है यार ये औरत। देखो ना, कोई गाहक बेचारा मुंह में नवाला डाले, नवाला भी गले में ही हो तो पता चले भाई जी फेसबुक हैक हो गई है। गले में बुरकी फंसी हो, उस बेचारे का सांप बंद हो जाए, ऊपर से माई कह दे हाय हम मुझे पासवर्ड ही भूल गया। तुम उनके कानून को दाद दो कि उन्होंने खातून को इसलिए गिरफ्तार किया है कि हुकूमत की इजाजत के बगैर फेसबुक पे खाना फरोख्त कर रही थी। अब वो तो तुम्हारी बात ठीक है, कानून तो उनके कमाल है, मगर है गलत बात को गाहक जाते हुए मैसेजों के साथ हाथ पूंज के निकल जाए। इस माई को किसी दिन खावन से छितर भी पड़ जानी है। इसने किसी गाहक से बिल मांगना है, उसने आगे से कह देना फेसबुक फ्रेंड से भी बिल मांग रही है। खावन ने पीछे से लेतर उतार लेना है, फेसबुक फ्रेंड बनाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अच्छा भाई, पहली वीडियो तो वही है जो पिछले 2 दिन के दौरान एक दूसरे को लोगों ने सबसे ज्यादा भेजी है। डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर अमरीकियों का जो रिएक्शन है, हाँ, खुश बड़े हुए हैं लोग कई। ये इजहार मुसर्रत देखो। दिखाएं यार क्या है। तेरा बेड़ा ही तर जाए ओ मेरे अमाल है, इतना गुस्सा ओ मेरे अमाल का। उसके येन में ये है कि टीवी के बेच ही बैठे हो, उसने उसकी धुनी पर टक्कर मारी। हेलो अल्लाह माफी। अरे वाकई कुछ लोगों ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया जो हैलरी के ये आदत फैन थे ना जी, और उनको ये था कि भाई एक चेंज आने लगी है, खातून बनने लगी है सदर। उन्होंने जब देखा कि डोनाल्ड ट्रंप यानी बड़ा बतखा बन गया है सदर, तो गुस्से में आ गए। एक गुजरावाला के बच्चे की वीडियो है, जरा देखो। कमाल नींद का गलबा है, लेकिन अच्छा। क्या चीज वो फिर भी नहीं छोड़ रहा, देखो। दिखाओ यारा हाय। क्या मतलब। नींद वो तेरा भला हो जाए। लेकिन फिर भी देखो गाना नहीं छोड़ेगा, देखना था। वो देखो। खुराक चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए। हाय हाय हाय। वो देखो। लो जी, ये बच्चा बड़ा होकर लाइमन ये बनेगा। सुनिया नींद सूली थी आई दिन तो चरगे पे आउंडे मैं सदके जाए। वैसे सीरियसली ये वालदैन को वीडियो देख के तो ध्यान भी करना चाहिए। बच्चे को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ये खतरनाक भी है ना। बच्चा मुंह में बुरकी डाल के तो पीछे को देख के सो जाए, गले में उसके नवाला फंस जाए, इट इज बैड। ये वीडियो देखो यार। वो तेरा बड़ा। अच्छा, ये जो नाप ले रहा है बंदा, इसके बाजू से पता चल रहा है कि कोई फौज में सिलेक्शन का इम्तिहान हो रहा है, और बॉडी शाडी नाप रहे हैं। और वो देखो बेचारा बंदा किस कदर जज्बाती है फौज में जाने के लिए। अब सहज बंदे का जो भी हो, जज्बा तो अंदर ज्यादा हो सकता है, उसके बस में हो। इस वक्त तो इधर से दौड़ के पेट्रोल पंप से हवा परवा लाए। अल्लाह खैर करे, फटाट ले लो बेचारे का नाप, कहीं पसली पे पसली न चढ़ जाए। छाती काटे, जज्बा बहुत है। हाँ जी, जज्बा तो फिर सब में है ना। अच्छा यार, एक और वीडियो देखो। इलेक्ट्रिक स्पाइडरमैन देखो। वो देखो वैक्यूम से क्या करने लगे।
बल्ले बल्ले बल्ले, ये हमारी पाकिस्तान की हुकूमत फौरन ये मशीनें खरीदेगी क्योंकि बसंत पे जो गुड्डियां उड़ाते हैं ना छतों पे, उनको अब पुलिस ऐसे गिरफ्तार करेगी। वैसे ये मशीन फेल हो जाएगी हमारी पुलिस के पास, क्योंकि पुलिस ने इसी तरह चढ़ के ऊपर छत पे गुड्डी उड़ाने वाले को पकड़ने के लिए वैक्यूम उतार रहा होना है, तो गुड्डी उड़ाने वाले ने चौथे कोठे तक पहुंच गया। जिस दिन सिलेंडर की गैस मुक गई ना, इन्हें धौन पर नहीं आना उतो। और यहाँ पे तो अक्सर गैस की लोड शेडिंग होती है। अच्छा भाईजान, अगली वीडियो देसी इनोवेशंस, सादा टोटके। ये देखिए जरा, वजन उठाने का आसान तरीका। वही बहुत अच्छा। ओहो, अच्छा, वो कंधों के ऊपर उन्होंने बेल्ट चढ़ाई हुई है, हाथ लगाया ही नहीं। जबरदस्त। बल्ले बल्ले बल्ले। वेट की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इस तरह की हुई है उन्होंने, देखो कितना मजा। हाँ जी, यहाँ पे जो उठाते हैं बेचारे हाथों के साथ अलमारी, जानबूझ के जो बिल्कुल नहीं ना जोर लगा रहा होता, वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। और चुको यार, की पे कर दियो, हाथ हो गई है, मेरे तो ही छोड़ देती है। जो थले आया था उसकी तो आवाज नहीं निकलनी होती। बस उन्हीं लोगों को उन्होंने इलाज किया है। बहुत आला है, बहुत आला है। ये वाकई बड़ा देसी टोटका हाँ है, जी। मगर वजनी से वजनी चीज देखो वो कितने आराम से ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी। अब ये बेल्ट इधर भी बन जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने तो नकल ही मारनी होती है। इजाद तो सिर्फ हमने बर्फ का गोला ही की है। अभी ये जुनैद बताएगा गुल्ली डंडे की तरह के बर्फ का गोला भी अंग्रेजों का ही है। नहीं जी, गुड्डियां लुटने वाला ढंगा तो साडा है। अब हमारा। अच्छा, इस इजाद के बावजूद दो बंदे ऐसे हैं जो फिर भी लड़ेंगे आपस में। कौन कौन? अगर मियाँ बीवी मिलकर उठाएंगे, बीवी ने फिर भी गिला करना कि सारा वजन मुझ पे है। या बीवी ने कह देना ये मेरे माँ बाप ने दिया, ध्यान से जरा। अब वहीं पे लड़ाई शुरू हो जानी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।